अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बहुत ही ख़ूबसूरत बात जो मैंने अपने असातिज़ा से सीखी है, वो आपको बताना चाहता हूँ। हमारे क़ारी शबीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे सवात के इलाक़े के एक साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे और मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद थे। ईद के मौके पर हम उनकी मजलिस में बैठे हुए थे। एक मेहमान ने उनसे अर्ज़ किया कि हज़रत, आज मौसम बड़ा ख़ूबसूरत है, बड़ा सुहाना मौसम है। तो हज़रत कभी कभी वो उर्दू मिक्स पश्तो बोलते थे, कभी पश्तो मिक्स उर्दू बोलते थे। तो उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा और ये फ़रमाया कि मौसम तो यहाँ होते हैं। यानी अगर दिल का मौसम सुहाना है तो बाहर के मौसम चाहे जैसे भी हो सुहाने लगते हैं, लेकिन अगर दिल का मौसम सुहाना नहीं है तो बाहर कितना ही खूबसूरत मौसम क्यों ना हो, सुहाना नहीं लगता। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी यूँ कहा है, दुनिया की महफ़लों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। जब दिल बुझ जाते हैं तो अंजुमनें पार्टियाँ कुछ लुत्फ़ नहीं देती फिर। तो इससे पता चलता है कि इंसान की खुशी, इत्मीनान, सबका ताल्लुक़ दिल के साथ है। हमारे पश्तो में एक अज़ीम शायर गुज़रे हैं, गनी ख़ान बाबा। उन्होंने भी यही मज़मून अपने अशआर में बार बार बताया है। मसलन उनका एक शेर है कि चिज़ड़ में मस्तो दुनिया व मस्ता, गुलू न मस्तु लैला व मस्ता, चिज़ड़ में डुबशो दुनिया बुडेश्वा, गुलू न मड़ाविशु लैला बुडेश्वा। तो गनी ख़ान ने पश्तो में यही मौजू बयान किया है कि जब मेरे दिल के अंदर मस्ती थी तो पूरी दुनिया मस्त थी, लगती थी मुझे कि पूरी दुनिया मस्त है, और मुझे गुलाब फूल भी मस्त दिखाई देते थे और लैला भी मस्त थी। लेकिन फरमाते हैं कि जब मेरा दिल डूब गया, वो मस्ती ख़त्म हो गई, तो पूरी दुनिया बूढ़ी हो गई। तो दुनिया तो वही है, लेकिन जब दिल डूब जाता है, मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आदमी को पूरी दुनिया बूढ़ी लगने लगती है। और फरमाते हैं गुलू न मड़ाविशु लैला बुढ़ेश्वा, कि जब दिल डूब गया, गमगीन हो गया, तो वही गुलाब, वही फूल जब जो मुझे मस्त लगते थे, अब मुझे मुरझाए हुए लगते हैं, और मेरी लैला जो मुझे मस्त लगती थी वो भी बूढ़ी लगती है। तो खुशी का मरकज़, इत्मीनान और सुकून का मरकज़ ये दिल है। यहाँ सुकून हो, यहाँ खुशी हो, तो बाहर सुकून होता है, बाहर खुशी होती है। तो पूरी दुनिया में इसके फ़लसफ़े हैं कि भाई यहाँ खुशी कैसे दाखिल की जाए, यहाँ इत्मीनान कैसे दाखिल किया जाए। इसके लिए कुछ लोग सहारे लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि दौलतों से इधर सुकून आएगा, कुछ लोग समझते हैं गाड़ियों से, बंगलों से यहाँ सुकून आएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आदमी शराब पी लेता है तो उसके नशे में इधर सुकून दाखिल हो जाता है। अहमद फराज ने कहा था कि एक मेहरबां बुज़ुर्ग ने ये मशवरा दिया, दुख का कोई इलाज नहीं, जा शराब पी, कि शराब पीने से दुख ख़त्म हो जाते हैं, दिलों में खुशी आ जाती है। गनी ख़ान जो हमारे पश्तों के अज़ीम शायर हैं, उन्होंने भी यही कहा है एक शेर में कि करार और सुकून वो नशे में भी आता है। उनकी एक नज़म है, उसमें उन्होंने फरमाया है कि दाचे तप सिजद प्रेउज़े और डक द मयो जाम कडम, दाहुम ज़ग़वाड़म करार, दाहुम तग़वाड़े करार। अपने दोस्त को लिखा है जो एक मजहबी शख्स थे, मोहतरम सरदार अली ख़ान साहब को। उनसे लिखा है कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते हो और मैं शराब से अपनी गिलास को भर लेता हूँ, तो तुम्हारा मकसद यही है सजदे में सर रखने से कि तुम भी
قرار کے متلاشی ہو، سکون کے متلاشی ہو، اور میں بھی قرار اور سکون کا متلاشی ہوں۔ تو پوری دنیا میں یہ فلسفہ ہے، یہ تو ایک عالمی سچائی ہے کہ دل خوش اور مطمئن ہو تو پوری دنیا آدمی کو خوش نظر آتی ہے۔ لیکن دل میں خوشی کیسے ڈالی جائے، اطمینان اور سکون کیسے ڈالا جائے؟ تو اللہ نے ایک آیت اتاری ہے اپنی عظیم کتاب میں، اور ان تمام فلسفوں کو رد کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے الا، خبردار۔ یہ لفظ ہے، تنبیہ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ اے پوری دنیا کے انسانوں، متوجہ ہو جاؤ، تمہارے فلسفے، تمہاری سوچ، اس کے خلاف ایک بات ہونے والی ہے، خبردار۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر سے ہی قلوب اور دل مطمئن ہوتے ہیں، تسکین پاتے ہیں، خوشی پاتے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ قرآن نے دیا ہے، دنیا کے تمام فلسفوں پر کراس نشان لگا کر۔ اللہ کا ذکر، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ یاد دلا دے، اس سے دل کو خوشی ملتی ہے۔ وہ ذکر ہو، اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، جس سے مراد قرآن ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کو بھی ذکر کہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ نماز میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے پڑھا کرو۔ ایک عالم نے تو یہاں تک لکھا ہے، اگر تم بے چین ہو، بے قرار ہو، سکون نہیں ہے تمہیں، اطمینان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ کا دین ذکر ہے، اس میں سکون ہے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر اور اعلان کر کے یہ راز بتایا ہے کہ اگر تم سکون کی تلاش میں ہو، اطمینان کی تلاش میں ہو، خوشی کے تلاش میں ہو، تو دلوں کا سکون، اطمینان اور خوشی وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو سکون کی تلاش میں ہے، اطمینان کی تلاش میں ہے، خوشی کی تلاش میں ہے۔ وہ اس آیت میں اللہ نے وہ راز بیان کر دیا ہے۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ میری باتیں سننے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔